It is so good to be with you again and nice to see you. Qué bueno es verles de nuevo. Beautiful Sabbath morning. Un hermoso sábado de mañana. As we made our way down Highway 60 from Banning this morning, we saw the results of the fire. Bajando aquí del cañón, vimos los resultados del fuego. And that was always a scary moment, isn't it, when the hills catch on fire? Preocupa un poco cuando hay fuego. And I'm grateful, at least as far as I've heard, that we've all come out okay on that. Y parece que todos salimos bien. So God is certainly good. Dios es bueno. Well, Father's Day. Día del Padre. So what am I going to preach on today? ¿De qué hablaré hoy? There was a lady that once came to a minister's church. This was for Mother's Day. Una mujer que vino a la iglesia de un pastor en el Día de la Madre. And this was the week before Mother's Day. Una semana antes. And she told her pastor, you can preach on whatever you want, but it better be about mothers. Puedes predicar de lo que quieras, pero tiene que ser sobre las mamás. And it better be good. Y debe ser bueno. Because I'm bringing my mother next week. Porque traigo mi mamá la semana que viene. Well, maybe not quite that much pressure for Father's Day. No hay tanta presión para el Día del Padre. But maybe there should be. Pero quizás debiera. Maybe our world needs good fathers. Quizás nuestro mundo necesita buenos padres. Well, a family came to their dad and said, hey, what do you want us to get you for Father's Day? Una familia vino a su padre y le dijeron, padre, ¿qué quieres que compremos para ti en el Día del Padre? We fathers are pretty altruistic, aren't we? Somos nosotros padres bien comprensivos, ¿verdad? And this particular father said, oh, why don't you just get me something that the whole family can get something out of? El papá dijo, denme algo que toda la familia pueda sacar provecho. And so they did. Y lo compraron. They got him a new wallet. Le compraron una billetera nueva. A lot of jokes happen at a father's Hay expense. muchos chistes del Día del Padre. So much so that the world even wonders what good are fathers. Tanto que hasta el mundo se hace la pregunta, ¿y para qué sirven los papás? Well, if you want to know what fathers are good for, Si quieres saber para qué sirven, ask a kid. pregúntale al muchacho. Here's a list of what some kids said about fathers Aquí hay una lista de lo que los niños dicen de sus papás and what they're good for. y para qué sirven. A dad is good for putting a worm on a hook. Sirven para poner un gusano en el anzuelo. A dad is good for helping you learn to ride a two-wheel bike. Para ayudarte a poder manejar una bicicleta de dos llantas. Because he can run alongside and catch you when you fall. Porque corre a tu lado y te agarra si te caes. A dad is good for telling your great aunt you don't want her to kiss you in public anymore. Tu papi es bueno para decirle a tu tatarabuela que no es bueno que te siga besando públicamente. A dad is good for helping you with your homework for about 2 years after your mom gives up. Y él te ayuda con tus tareas hasta 2 años después que tu mamá se dio por vencida. And a dad is good for explaining to your mom why it's not such a huge crime to tear your pants sliding into second base. Y el papá es bueno explicándole a tu mamá que no es mala cosa que te rompas el pantalón si te estás deslizando la segunda base. A dad is good for showing you how to tie a tie El papá es bueno para ayudarte a anudar una corbata when your mom makes you wear one. cuando tu mamá te fuerza a que te la pongas. A dad is good for teaching you how to play catch. El papá es bueno para ayudarte a cómo tirar la pelota. I love doing that with my kids. Me fascinaba hacer eso con mis hijos. A dad is good for letting you run the power mower while your mom is sitting on the porch praying. Él te ayuda a cómo poder manejar un cortapastos mientras tu mamá está orando en el porche. A dad is good for telling you the meaning of words you're too embarrassed to ask your mom about. Preguntas sobre orígenes de ciertas palabras que tu mamá no quiere responder por vergüenza. And a dad is good for explaining to your mom why you want a drum set instead of taking violin. Y es bueno el papá para explicarle a tu mamá por qué tú quieres un set de baterías en vez de un violín. Not sure dad's going to win that argument. No sé si el papá va a ganar ese argumento. A dad is good for carrying you when you are tired and your mom won't stop shopping. El papá es bueno para levantarte y estás tan cansado porque tu mamá no para de hacer compras. A dad is good for chauffeuring you around where you want to go, especially if you can teach him not to talk
after you're 13 and your friends are in the car. Un papá es bueno para que sea tu chofer y tú le hayas explicado que no siga hablando si tienes 13 años y tienes tus amigas contigo en el carro. And finally, and maybe most Y importantly, finalmente, y un más importante, a dad is good for helping your mom understand why you can't be clean all the time. le ayuda a entender a tu mamá por qué no puedes estar limpio todo el tiempo. If you've had boys, you know what I Si mean. ustedes han tenido niños, me entienden. Well, the scripture does have a few good insights about fathers and fatherhood. La Biblia dice mucho en cuanto a los padres se refiere. And I've decided to go to the passage in scripture that I always go to first when I think about Father's Day. Cuando pienso en el Día del Padre, es siempre un versículo bíblico que me resalta. And this particular verse is embedded almost as the climax in the chapter. Y es casi el punto climático en este pasaje bíblico. It's a chapter filled with rich and graceful descriptions of the character, power, and beauty of God. Un capítulo lleno de mucha descripción hermosa del carácter de Dios. And these words are embedded in Psalms 103. Y se encuentran encrustadas en Salmo 103. Now, I don't labor under the illusion that you remember everything I've ever said from the pulpit, right? Yo no creo que ustedes se van a recordar de todo lo que les he predicado desde este púlpito, But you might remember that we've been in Psalms 103 three times before. pero quizás se recuerdan que hemos estado ya en Salmo 103, ya está en nuestra tercera vez. And today will be the last time I'll be able to go to this beautiful psalm Y esta será la última vez que estaremos escudriñando este salmo, without repeating stuff I've told you before. sin repetirle lo que ya les he dicho. But there is right there, as I said, nestled as the climax in this chapter, Pero en el punto climático de este capítulo, the words that were in our scripture this morning. el versículo que leímos esta mañana. And I'm talking about 103 verse 13. Capítulo 103, versículo 13 de Salmo. It's on the screen for you, or if you want to open it in your phone or turn to it in your manual Bible, that's good too. Aquí lo pueden leer o en su dispositivo móvil. As a father has compassion on his children, Como un padre tiene compasión sobre sus hijos, so the Lord has compassion on those who fear him. así Jehová Dios tiene compasión sobre aquellos que le temen. So David is using fathers for us to have kind of a two-way understanding here. Así que David está utilizando la comprensión de lo que es un padre para que entendamos quién es nuestro Padre Celestial. We can understand God through fathers, Podemos entender algo de Dios por medio de los padres and we can maybe understand fathers through God. y también aprender de los padres por medio de nuestro mejor ejemplo, Papá Dios. And if you'll permit me just a little liberty with the passage this morning, Y si me dan un poco de permiso con este pasaje bíblico, I'd like to show you why I really believe that this verse is the climax of this whole section of the psalm, les quiero probar por qué este versículo es el punto climático de este salmo and how it does refer to y fathers. cómo se refieren a los padres. If you go back to the very first verse in that section after David introduces God and all the benefits, Si vas al principio de este capítulo, if you read the benefits with an eye of how they might relate to a father, it actually opens up a new understanding of this chapter. encontrarás beneficios y cómo es que estos beneficios proceden de un padre que te ayudan a entender quién es él. So I'll show you what I mean. Por ejemplo, In verse 6, it says, "The Lord works righteousness and justice for all the oppressed." versículo 6 dice que Jehová Dios trabaja todo tipo de justicia para los oprimidos. And these are a list of things a good father Y does. aquí una lista de lo que un buen padre hace. They're always working for your good. Los buenos padres siempre están trabajando para tu bienestar. And then verse 7 says, Dice el versículo 7. "He made known his ways to Moses, his deeds to the people of Israel." Hizo sus caminos conocidos a Moisés y a su pueblo Israel. Well, a good dad tells you what you need to know. Un buen padre te va a decir que tienes que saber. Well, there's more. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love, Versículo 8, Dios es lleno de compasión y amor, patient paciente and loving towards you. y bondadoso hacia ti. Now, this one's a tough one. Este es un poco difícil. He will not always accuse, nor will he harbor his anger forever. No mantendrá su enojo para siempre.
Well, if he gets mad at you, it won't be for long. Y si él se enoja contigo, no será para siempre. I could never be mad at my kids very Yo long. jamás podría estar enojado con mis hijos para siempre. He does not treat us as our sins deserve or repay us according to our iniquities. Él no nos trata de acuerdo a nuestros pecados o iniquidades. Just like your heavenly Father, a good Father treats you better than you deserve. Así como nuestro Padre Celestial, un buen Padre, nos trata mejor de lo que merecemos. For as high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him. Porque tan alto están los cielos sobre la tierra, así es su amor para aquellos que le tememos. His love for you knows no bounds. Su amor por ti no conoce límites. As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. Tan lejos del occidente al oriente, así nos ha removido nuestras transgresiones de nosotros. A good Father will not dwell on your mistakes. Un buen Padre no se queda hablando solo de tus errores. You wrap all that up together, Y se vas a envolver todo esto junto. and a Father who does those things Un Padre que hace tales cosas is certainly a Father who has compassion on his children. es un Padre que tiene compasión sobre sus And it hijos. teaches us that God, our Heavenly Father, just like that, Y nos enseña que así Jehová Dios, nuestro Padre Celestial, has compassion toward all of us. tiene compasión sobre nosotros. I'm going to teach you a new word this morning. Esta mañana les voy a enseñar una nueva palabra. I know it's a new word because it's not a word. Ese que es nueva porque me la estoy inventando. That word compassionate Esa palabra compasionado or compassion, o compasión it has a tense to it in the original language. tiene un pretérito en el sentido original. And the best way to read that word according to the tense in the language is this: Y de acuerdo al sentido de esa palabra es la siguiente: compassionating. compasionado. See, that's a different sense. Es una gramática diferente. That means it's an ongoing, gentle, and loving treatment of his children. Es una compasión que no termina, una gentileza para sus hijos. That means it's the pattern. Es un paterno. And it also includes something else that doesn't show up unless you get into the original Y language. también incluye otra cosa que solo se encuentra en el lenguaje original. Included in this is the notion of a supporting and loving touch from the Father. Incluyendo esto, habla de un toque especial del Padre. Maybe you were graced with the warm and loving and strong embrace of the Father. Quizás tú tuviste un padre que te abrazaba en tu vida. So you know what I mean and you know how important that Tú is. sabes cuán importante es eso para ti. Well, Jana and I both were graced with fathers Mi who loved esposa y yo, Jesus. ambos tuvimos padres que nos amaban mucho. Fathers who knew how to love their wives, Padres que supieron cómo amar a sus esposas, knew how to love their children, cómo amar a sus hijos and knew how to spoil them in all the right y ways. cómo consentirlos en todas las formas correctas. So you see, we well understand why David would use father to convey our Heavenly Father's love and care for us. Así que entendemos por qué David utiliza la ilustración de un padre para ayudarnos a entender nuestro Padre Celestial. But knowing that God is using us to make that comparison, Pero sabiendo que Dios utiliza padres terrestres para tal comparación, well, frankly, that puts a little terror into your heart as a father. nos pone un poco de terror en el corazón porque no hay ningún padre perfecto. If it doesn't, you're not paying attention, dads. Y padres, si no tienen terror en el corazón, no están poniendo atención. That's just a lot to live up to. Porque hay mucho que hay que vivir para llegar a esa norma. As a father is compassionate toward his children. Así como un padre es lleno de compasión hacia sus hijos. See, here's the thing. Often our little ones Porque muchas veces nuestros pequeñitos highly esteem their fathers. estiman mucho a sus padres. And they do something that they shouldn't Hacen algo que no debieran hacer because it's a long way down. porque el deslice es largo. They shouldn't put us on a pedestal No debieran de ponerlos encima así sobre una mesa. because soon enough, one day they'll discover we don't belong on one. Porque un día van a descubrir que ningún padre es perfecto. And in case you don't understand what I'm referring to here, Y si no entienden a lo que me refiero, the dictionary says it well. el diccionario lo escribe muy bien. The word pedestal, besides the noun that it is, Aparte de ponerlo en un lugar alto, means uncritically admired. quiere decir admirado sin criticismo. You know, every dad loves those years. Cada padre le gusta los años que los pequeñitos los miraban de esa forma, ¿verdad? But we also know our kids are going to figure us out. Pero un día nuestros hijos se van a dar cuenta que no somos perfectos. And that's pressure there already, but as if that weren't enough pressure, Y si que eso no fuera suficiente presión, since David has planted this image of father
comparisons in our minds, Siendo que David está plantando esa comparativa de padre en nuestra mente, it means, dads, significa, padres, that what you and I do and how you and I act que como nosotros actuamos in our office as a father en nuestro oficio como padre, then reflects on God, our heavenly Father. reflejamos eso sobre Dios, nuestro Padre Celestial. And that's an awesome ¡Qué responsibility. responsabilidad! That's why the enemy has made fathers and fatherhood the special focus of some of his most relentless attacks. Por eso es que el enemigo ha atacado tanto a los padres y lo que significa ser un padre. See, I've come to think that he believes Yo creo que el enemigo cree that if he can stain the reputation of fathers or diminish their relevance, si él puede quitar la luz especial del padre, that we might then transfer our resulting feelings and doubts onto our heavenly que nosotros Father. vamos a transferir esos sentimientos y dudas de la posición del padre terrestre a nuestro Padre Celestial. And see, when he's successful at doing that, Porque si él lo puede lograr, some, and I would guess maybe even in this room today, yo apostaría que aún algunas personas en este mismo auditorio will read the words as a father, van a leer las palabras como un padre and you will not be impressed. y no vas a estar impresionado. Because under the hands of your father, Porque debajo de la mano de tu padre, some have experienced some pretty tough stuff. algunos han sufrido mucho Abuse. abuso. I wish that wasn't true, but it is. Me gustaría que no fuera verdad, pero lo es. Or maybe your father had set such high expectations you could never reach them. O quizás tu padre puso normas, estándares tan altos que jamás los ibas a poder lograr. Or maybe the expectations were so low you were never challenged to do what you were capable O of. las expectativas fueron tan bajas que nunca fuiste retado para lograr más. And then there's what I call the Homer Simpson problem. Y luego está el síntoma de Homer Simpson. The dad's an idiot. El papá es un idiota. He's bumbling. Está balbuceando. He never quite gets it. El papá nunca lo entiende. He finds himself apologizing all the time. Se encuentra pidiendo disculpas todo el tiempo. And much of the time he's too dumb to know what he's even apologizing Y for. tantas veces que es tan tonto que ni sabe de qué está pidiendo perdón. Media portrays far too many dads like that. La media desafortunadamente describe así a muchos padres. And then finally, Finalmente, some experience distance algunos experimentan distancia or absence from their o father. ausencia de sus padres. One man wrote about that in a little tiny essay that he wrote. Un hombre escribió al respecto. One of the deepest memories I have of my father is when we would have breakfast together. Una de mis memorias lindas de mi papá es cuando teníamos el desayuno juntos. We'd each pour a bowl of cornflakes and sit at the same table, Nos sentábamos comiendo cereal en la mañana, but my father's mind would wander beyond our kitchen while I was in his presence. pero la mente de mi padre se iba más allá de la cocina en lo que yo estaba comiendo con él. I called it the cereal stare. Le llamaba esa mirada del cereal. It is a stare that I can easily picture even now in my mind. Esa mirada que la recuerdo en este momento en mi mente. He emotionally left the breakfast table Mi papá emocionalmente se fue de la cocina and was evidently chewing on the day's concerns y at work. estaba masticando las preocupaciones del día. That look would overtake my father's eyes as his mind wandered to another country. Y esa mirada lo llevaba a otro país. A place of work deadlines, problems with a colleague, a crisis that had claimed his mind and heart, Le llenaba de problemas del día, problemas con un colega, crisis que tenía que solucionar. and possibly even unfulfilled hopes and dreams. Y aún sueños que no ha podido lograr. My father sat in this stare while I looked on, Y mi padre tenía esta mirada en lo que yo lo miraba, always and only an arm's length away, tan cerquita que lo podía tocar. but never invited into his distant land. Pero él nunca me invitó a su tierra distante. He rarely asked me a question. Él nunca me hacía preguntas. We discussed no topic. No discutíamos ningún tema. We would just sit and eat in silence. Solo comíamos en silencio. And now I realize the pain I was in, Ahora me doy cuenta del dolor que yo tenía. wanting so badly to connect to my dad, to be seen, to be noticed, to be loved by him. Queriendo conectarme y ser visto por él y amado por él. And I can also imagine the pain that perhaps choked his words. Y me pongo a imaginarme quizás el dolor que muchas veces él tenía.
paying for college for my 2 older siblings, cómo pagar por la universidad para mis 2 hermanos mayores, a conflict with an associate at work, un conflicto con un asociado en el trabajo, trying to remember if he had actually returned a call that came in at yesterday's closing time. quizás le devolvió la llamada a un cliente, Did he sit in silence because of a fight he had with my mom estuvo en silencio por la pelea que tuvo con mi mami and felt at a loss as to how to make it right with her before he left y for no work? sabía cómo arreglarse con ella antes de irse al trabajo? It's uncanny to me how many people comment to me about this serial stare, Es asombroso para mí cómo tanta gente tiene la misma experiencia de la mirada del cereal, saying it was so descriptive of their families. diciendo ella también descriptivo de sus familias. We simply must learn to do more than eat cornflakes together and call it a family meal. Tenemos que hacer mucho más que comer cereal juntos sin hablarnos y llamar eso un desayuno familiar. And I look back at my own experience being a dad Yo veo mi experiencia como padre and know that that was true of me far too many times. y yo sé que eso también fue verdadero de mí, desafortunadamente muchas veces. But there's still hope. Pero todavía hay esperanza. One dad figured out how to do it, Un papá sí logró cómo hacerlo. and this little story comes out of the era of the Vietnam War, Esta historia viene de la era de la guerra de Vietnam, when you couldn't go to the HQ and get on the internet and write your family a note. cuando no podías ir a la internet y escribirle directamente. In his book, The Masculine Mandate, Se llama en el libro El mandado masculino. pastor and author Richard D. Phillips writes his meaningful relationship with his father. El pastor Phillips habla de su relación con su padre. In 1972, Phillips was just 12 years old when his En- father was sent to Vietnam. En el 72 él tenía 12 años de edad cuando su padre se fue a Vietnam. The only way they could communicate was through letters. La única forma que podían comunicarse eran por cartas. He writes, "One of the most powerful memories is the thrill of the letter I would receive from my father almost every week. Una de las grandes memorias era cada semana recibir cartas de mi papi desde Vietnam. Recalling my personal letters from Dad practically brings me to tears even now. Y me llena de lágrimas ese pensamiento. He would simply begin by telling me about his life, not big military issues, but the neat stuff that he saw or that happened to him. Me contaba de su vida allá en Vietnam, no militar, pero cosas secundarias. Then he would talk to me about my life, writing things like, Ricky, I heard you had a great baseball game and made a great catch. Luego hablaba de mi vida diciendo que él se dio cuenta que yo pude agarrar una buena pelota jugando béisbol. Your mom told me how exciting it was when you won. Tu mami me dijo cuán emocionado estabas cuando tú ganaste el partido. Oh, how I wish I could have been there to see it. Cuánto me hubiera gustado haber estado ahí para verlo. But I can see you making that catch in my mind. Pero en mi mente puedo verte a ti agarrar esa pelota en mi mente. Do you see what my dad was doing? Entiendo lo que mi padre estaba haciendo. My dad was telling me that I was his boy Me estaba diciendo a la distancia que yo seguía siendo su hijo and that his heart was fully engaged with me, y que su corazón estaba conmigo, even from halfway around the world. aunque estaba a mucha gran distancia. In the midst of a life and death war zone, En medio de una guerra, with all the weighty responsibilities of being a senior Army officer, entre vida y muerte y siendo un soldado de gran comando, my father was truly absorbed in my life, mi padre seguía absorbido en mi vida and I knew it. y yo lo sabía. So when he said to me, in effect, Y cuando me dijo, de hecho, my son, give me your heart, mi hijo, dame tu corazón, he had already given every bit of his heart to me, his boy. lo dijo porque él me dio todo su corazón a un servidor, su hijo. And I couldn't possibly help giving my heart back to my Y yo dad. tuve que corresponderle. My observation, for what it's worth, is that when dads are absent, in whatever way they are En absent, mi observación, cuando quiero un padre esté ausente en cualquier forma, well, often their children are left with an ache that is not easily sated, los muchachos se quedan con un dolor que no lo pueden describir, even after a lifetime aún después de toda una vida, trying to relieve it. de tratando de quitar el dolor. Anthropologist Margaret Mead once stupidly and ignorantly said, La antropóloga Margaret Mead dijo una vez, una forma muy tonta, "Fatherhood is basically an invention of society. el ser un padre es una invención de la sociedad. A father's only real role is played at conception. El rol de un padre es solamente un concepto.
But I'm here to tell you that's not true. Pero les estoy aquí para decirles eso no es verdad. And if you'll grant me this little bit of liberty, I'd like to show you more from Psalms 103 that even builds on this idea that the Father has some things to share with their children and their families. Y sigamos viendo cómo es que nuestro Padre quiere compartir más con su familia. See, if you continue in the chapter, verse 14, for he knows how we are formed. He remembers that we are dust. Él sabe de qué somos formados, se recuerda que somos polvo. The life of mortals is like grass. They flourish like a flower of the field, but the wind blows over it and it's gone, and its place remembers it no more. La vida de los mortales es como la flor que hoy es y mañana ya no es. Well, that sounds a little depressing, doesn't it? Es un poco deprimente, ¿no? But that's life. Pero esa es la vida. You see, dads should be instrumental in helping us as children understand the realities of life and how fragile it is. Porque los padres debían de instruirnos cuán frágil es la vida. See, we all start out thinking that we're all immortal Porque todos los jóvenes piensan que son inmortales and that life as we know it is forever. y que la vida es para siempre. But a father's compassionate, strong presence Pero la presencia fuerte de un padre lleno de compasión helps to buffet his children from the sometimes difficult realities of life. van a poder despertar a sus hijos en cuanto a las realidades severas de la vida. But it's not all bad news. Pero esto no es mala noticia. And a good father will tell you this too. Two También more un buen padre verses. te va a decir los siguientes 2 versículos. But from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear him. El amor de Jehová Dios es de la eternidad hasta la eternidad sobre aquellos que le tememos. What's that time frame again? ¿Cuál es ese tiempo? Everlasting to everlasting. De la eternidad a la His eternidad. love is with those who fear him, and his righteousness with their children's children, Y su justicia para los hijos de sus hijos. with those who keep his covenant and remember to obey his Para precepts. aquellos que guardan sus mandamientos. So he not only teaches you the realities of life, Así que no solo te va a enseñar las realidades de la vida, he teaches you there's more to life than just this life. también te va a enseñar que hay una vida más allá That de the esta vida. forever God you serve Porque para ese Dios eterno que tú sirves, will always take care of you. siempre va a cuidar de ti. God's love and care for you El is amor de eternal. Dios y cuidado por ti. Well, I have a 4-part appeal for you today, friends. Nos lleva a un llamado de 4 partes. They're pretty easy, Son fáciles, but I think they're important. pero son importantes. The first one is this. La primera es la siguiente. Fathers, Padres. by the way, who's a father here Aquí, today? ¿quiénes son los padres? Levanten la mano. I just want to see if you're still awake. Okay. Fathers, okay. ¿Siguen despiertos? Muy bien. Some of you are, that's good. Algunos Okay. están despiertos. All right, you lift your hands up when my head, okay, that's good. All right. Fathers, Padres, please take seriously the need to maintain a living, trusting, authentic relationship with Jesus. tomen la necesidad y sepan bien la importancia de tener una relación vitalicia con Jesucristo. You need that for your own eternal life. Tú necesitas eso para tu propia vida eterna. But we need you to have that so that nothing in your life or about you will cause any of your children to not want a relationship with Jesus. Pero queremos eso en tu vida para que tus hijos quieran una relación con Jesucristo. I call on you, fathers, please Os llamo padres, por favor. refuse to be marginalized Rehúsense no ser vistos con importancia and reject the enemy's relentless and endless smears y rechacen las grandes palabras feas del enemigo and be the man who exhibits what we saw in that great list. y sea aquel buen hombre que vimos en aquella buena lista, Always work for the good of your children. trabajando siempre para el bienestar de tus hijos. Please, for God's sake, tell them what they need to know. Diles qué es lo que ellos tienen que saber. Be patient and loving toward them. Sé paciente con ellos. And if you lose your temper, own it. Y si te enojas, discúlpate. It's not all bad, dads, to say I'm sorry once in a No hay nada de while. malo de decir de vez en cuando perdón. Don't ever let your anger go too long. Nunca se oculte ese enojo. If you love your kids, you're going to give them more than they earn. Si tú amas a tus hijos, le vas a dar mucho más de lo que ellos merecen. That should be what springs from your heart. Y eso emana del corazón. There should be no end to your love for your No debe de kids. haber fin de ese amor hacia tus hijos. Don't dwell on their mistakes. No te quedes en sus errores. Maybe you should spend a little time thinking about your own from the past. Quizás piensa de tus errores del pasado también. That'll maybe make you want you
that maybe make want I can't even say that. It'll make you want to be easier on your kids. Va a querer que tú seas más ligero con I tus don't know hijos. why that was so hard. Be compassionate. This wraps up all that we've been reading. Sé compasivo. And teach them Enseña about life. de la vida. Be real with them. Sé realista con ellos. But that realness needs to include God's everlasting love. Pero esa realidad debe de incluir el amor eterno de Dios. Secondly, if you've still got a father around, Segundo, si todavía tienes a tu papi, I'll bet his heart would be gladdened to hear from you. su corazón va a estar feliz de escuchar de ti. So I'm going to make a simple plea. Quiero hacer un llamado simple. Please make sure he hears from you. Asegúrate que tu padre escuche de ti este fin de semana. Some of you probably never heard this name, and many of you have probably long forgotten it. Quizás nunca has escuchado el siguiente nombre. Patty Davis Patty Davis. was the daughter of President Ronald Reagan. Fue la hija del presidente Ronald Reagan. Now, if you were following news at all during that era when he was president, Si tú estabas siguiendo las noticias en esa época, you will know that among his children, te vas a recordar que entre los hijos de ese presidente, Patty was the one that had the hardest time with her father. Patty fue la que tuvo el problema más grande con su padre. This was during the era when the arms race was still in full swing, Fue durante la época cuando estaban todos corriendo hacia una bomba nuclear. and Russia and the then Soviet Union Y la Unión Soviética de aquel entonces were both spending money like crazy, updating and building nuclear weapons. estaban gastando dinero como locos para obtener sus propias bombas nucleares. And Patty was beside herself against it. Patty estaba en contra de esto. She was constantly critical of her father. Criticaba a su padre todo el tiempo. She spoke often at rallies that criticized the nuclear policies of her father and his administration. Y muchas veces en las asambleas públicas ella criticaba las políticas de su propio padre. Her mother was appalled at Patty's actions because she felt they were a personal attack on her father, Ronald. Su madre Nancy estaba completamente asombrada porque esto era un ataque personal a su propio padre. But interestingly enough, as long as she was respectful, President Reagan didn't mind. Pero en lo que ella se mantenía con su respeto, su papá, el presidente, no le importaba. She wrote publicly about her views and about her father, Escribió públicamente de sus propias vistas políticas y la de su padre. and she admits that she chose the in-your-face approach. Y admite que ella eligió ser un poco llena de rebelión. She frequently told the media in those years it wasn't personal, Le decía a los medios que esto no era personal, but she came to realize that her actions spoke louder than her words. pero se dio cuenta que sus acciones hablaban más fuerte que sus palabras. While Patty was demonstrating for world peace, she now admits that she was also a child railing against a parent. En lo que ella apoyaba la paz mundial, también era una hija rebelde. She said, I was at war with my own father. Ella decía, estaba en guerra contra mi propio padre. One of her biggest regrets, she would later write, Ella luego escribió que una de sus tristezas más grandes fue was turning her father down every time he wanted to sit down and talk with her about life. no permitir hablar con su padre cada vez que él se acercaba a ella para hablar sobre la She vida. would just tell him, I already know your side. Ella decía, yo ya conozco tu posición. She admits that her refusals deeply wounded him. Ella admite que lo que ella le rehusaba le hería. And she also expressed regret for participating in an anti-nuclear rally in 1982 at the Rose Bowl with 100,000 people in attendance. Y también habló de su tristeza de haber participado en una asamblea en contra de las políticas de guerra en el 82 en el Rose Bowl. As she was making her way to the podium, En lo que ella iba a subir aquí al púlpito, the entire crowd began to chant, toda la asamblea comenzó a gritar, "Get a new president! Get a new president!" agarremos un nuevo presidente. Every fiber of her being told her to walk away. Y cada fibra de su ser le decía, salte de aquí. But she gave the speech anyway. Pero ella dio la charla de todas maneras. She admits now that, looking back, nobody remembered her speech, Ella admite que recordándose nadie se acuerda de sus palabras, but only that she came on stage when 100,000 people were calling for her father to resign. pero solo que ella vino aquí al púlpito cuando 100,000 personas decían que querían que su padre resignara.
Later in life, after her father had been diagnosed with Alzheimer's, Después, cuando el papá de ella, Reagan, ya tuvo Alzheimer, she said, I would look into my father's eyes and try to reach past the murkiness of Alzheimer's. yo miraba entre sus ojos, pero trataba de buscar su inteligencia. I tried to reach past with my words and my apology, Traté de disculparme con mis palabras, hoping that in his heart he heard me and understood. esperando que él pudiese inteligentemente escuchar lo que yo le decía. And Patty concludes her article this way. Y ella concluye su artículo de la siguiente manera. I wish that now, all those years later, Tantos años después yo hubiera deseado that I had led with kindness, que hubiera vivido con bondad, not ideological stridency. no con peleas We llenas de are- ideologías. We are, after all, remembered in the end for how we treat others. Porque se nos recuerda cómo nosotros tratamos a los demás. Sometimes the political A veces políticamente needs to be tempered by the personal. tiene que ser elevado con lo personal. If you've got a dad you need to make up with or just say hi to, Si tú tienes un papá con el que tienes que disculparte o solamente saludarle, save yourself the regret later. ahórrate la tristeza del después. Just make the call. Haz la llamada. Thirdly, Tercer punto. if you've been let down by your earthly father, Si tu padre terrestre te ha decepcionado, I want you to know something. quiero que sepas algo. Your heavenly father Tu Padre Celestial is not like your earthly father. no es como tu Padre terrestre. Now, that idea might be so foreign to you that you'll need some proof that your heavenly father is trustworthy. Quizás esa idea es un poco extranjera para ti y vas a necesitar pruebas que tu Padre Celestial puede ser confiado. Wayne Cordero tells a story about a church member named Bully. Wayne Cordero habla de un miembro de la iglesia que se llamaba el Bully. I have no idea how he got that nickname No sé cómo se le puso ese apodo al miembro de la iglesia, because it turns out he was a gentleman. porque era un hombre gentil. Maybe it came from his years of barking orders at construction sites. Quizás porque una vez estaba de contratista y gritaba mucho. But after Cordero noticed the scars on Bully's hands, he asked him, Bully, how'd you get so many cuts? Pero cuando Cordero vio tantas cortes en la mano de Bully, le dijo, Bully, ¿cómo agarraste tantos cortes en tu mano? Bully told the following story about a tsunami that hit the Hawaiian island they lived on in the 1960s. Él contó la historia de un tsunami en los 60s allá en Hawái. He said, I was working above the bay that our home overlooks, and one morning the tide receded so much the children ran out to catch fish in the tide pools that were left behind. Un día el agua se retrocedió tanto y los niños salieron a jugar agarrando pescados ahí en el mar ya sin agua. We'd never witnessed the tide so low before. Jamás hemos visto tanta playa con And it tanta gave poquita agua. And it gave the kids an unprecedented opportunity to play and romp through the reefs Y los niños se les dio una oportunidad para poder jugar allá entre las diferentes piedras. that now protruded above the waterline like newly formed islands in the ocean. Parecían nuevas islas en el océano. But what we didn't know was that the ocean was preparing to unleash the largest tsunami our little town had ever Pero lo que no experienced. sabíamos es que detrás de eso venía el tsunami más grande en la historia de nuestra aldea. Within minutes, a 60-foot wave charged our unsuspecting En town pocos minutos, una ola de 60 pies de alto vino hacia nuestra with a aldea. force we'd never known before. Una fuerza que jamás habíamos visto. The hungry waters rushed inland. Esas aguas hambrientas se metieron hasta dentro de la Like ciudad. bony fingers, the water scratched and pulled homes, cars, and possessions and people back into a watery grave. Y con mis propias manos estaba tratando de rescatar a las personas que no murieran. The devastating power of that wave left in its wake twisted buildings, Esa ola completamente destruyó a muchos edificios. shattered windows, splintered homes, Rompió casas, rompió ventanas and broken dreams. y rompió muchos sueños. I ran as fast as I could to our home where I found my wife sobbing uncontrollably. Corrí tan rápido como pude a mi hogar donde encontré a mi esposa llorando incontrolablemente. Robbie is missing, she said. I can't find Robbie. No veo a Robbie, está desaparecido. Robbie was our 6-month-old child who was asleep in the house when the ocean raged against our helpless village. Robbie era nuestro hijito de 6 meses que estaba durmiendo en nuestra casa en lo que venía la ola. I was frantic as I looked over the shore, strewn with the remains of the frail stick houses that were now piled in heaps along the Y sands. tratando de remover todas esas casas que se habían caído entre la arena Realizing that another wave may soon be coming, y pensando que otra ola ya venía,
I began running on top of the wooden structures, Corría encima de las estructuras de madera, tearing away pieces of twisted corrugated roofs that were ripped like discarded remains of a demolition project. rompiendo pedazos de techo de lo que era como escombros después de un trabajo de construcción. I tore up one piece after another, Y rompía un pedazo tras otro, running over broken boards and broken beams corriendo sobre mucha madera rota, until I heard the whimpering of a child under one of the mattresses that had gotten lodged beneath an overturned car. hasta que escuché la voz de un pequeñito que estaba debajo de un colchón que estaba encima de un carro. I reached under and pulled up my little son, Y ahí Robbie. pude sacar a mi hijito Robbie. I tucked him under my arm like a football player running for the end zone. Me lo puse debajo de mi brazo como un jugador de fútbol corriendo hacia la zona de touchdown. Then I sprinted back right over the debris until I reached my wife. Y corrí hasta llegar a mi esposa. We ran for higher ground together, hugging our child and one another, Y corríamos hacia un puente, hacia una montaña más alta en lo que nos abrazábamos, and thanking God for his mercy. agradeciéndole a Dios por su misericordia. Just then my wife said, "Bully, your feet and your hands, you're covered in blood." Hasta que mi esposa me dijo, Bully, mira, tus pies y manos están cubiertas en sangre. I had been wearing tennis shoes, Tenía tenis. and I didn't realize it as I ran over the wreckage. Me di cuenta que en lo que yo corría encima de todo el escombro, I was stepping on protruding nails and screws estaba pisando sobre muchas clavos que estaban that had been salidos, exposed in the rubble. que estaban expuestos. And as I pulled back the torn corrugated roofing looking for Robbie, Y en lo que yo removía los escombros con mis manos, the sharp edges had torn into my hand. estos me habían roto las manos. I was so intent on finding my boy, Pero quería tanto buscar y encontrar a mi hijito. nothing else mattered. Nada otra cosa importaba. Your heavenly Father Tu Padre Celestial bore the scars in Jesus, lleva las cicatrices en su Hijo Jesucristo, his own priceless Son, su Hijo que no tiene precio, so that you can see he will never let you down. para que tú supieras que Él nunca te va a decepcionar. If you still wonder, Si tú todavía tienes alguna duda, look at his scars mira a sus cicatrices and hear him tell you y escúchale cuando Él te dice that he took them for you. que Él las recibió por ti. And number 4, Y punto número 4. if your earthly father was best known to you by his distance Si or tu, his padre, absence, si tu padre terrestre es mejor conocido por ti por su ausencia o distancia, so you maybe don't even feel you ever even had a que father, piensas que jamás has tenido un padre, I want to tell you right now that your heavenly Father has a Quiero decir- very personal, special message for you. que tu Padre Celestial tiene un mensaje muy personal y especial para ti. He wants to speak directly into the heart of anyone who longs for a connection Él quiere hablar de la persona que desea una conexión, to a father, but who doesn't quite know how to make one. alguien que tiene un deseo de conectarse con un padre pero no sabe cómo hacerlo. In Galatians chapter 4, Gálatas 4. the chapter there begins with these words. What I am saying is, Con las palabras, lo que estoy diciendo es, that's a funny way to start a chapter, qué right? forma para comenzar un capítulo, ¿verdad? And you do know that the people who wrote the New Testament letters didn't use chapters. Y saben que los que escribieron originalmente no hacían capítulos, Those were all added later. fueron añadidos después. So when a chapter starts off with words like, what I am saying is, Así que cuando un capítulo comienza con palabras tales como lo que estoy diciendo es, you know the author is trying to restate what he just got through saying el autor quiere darle significado de nuevo a lo que so acaba that de you can decir, understand it. para que la gente lo entienda. Well, the Apostle Paul was writing here, El apóstol Pablo escribe aquí, and he had just finished, I think, about the 4th time in those first 3 chapters, reminding everybody that you are saved by grace through your faith in Jesus Christ. esta es la cuarta vez que le recuerda a la gente desde el capítulo 1 hasta este capítulo que somos salvos solamente por la gracia del Señor Jesucristo. And he did some pretty heavy theological lifting there. Y levantó puntos teológicos muy fuertes. Right near the end of chapter 3, that's where he says, in Christ Jesus there is neither Jew nor Greek, Al final del capítulo 3 de Gálatas dice que en Cristo Jesús no hay ni griego ni judío, slave or free, esclavo o libre, male or female, hombre o mujer, tall or short, chaparro o alto, thick or thin. delgadito o gordito. But those words are implied. Esas palabras ya me las inventé yo.
Well, to make sure they got it, pero para que ellos lo comprendieran. what I am saying Lo is, que digo es, and then he gives his illustration beginning in verse 4. y da la ilustración con el versículo 4. When the set time had fully come, God sent his Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito de la ley, para que nosotros pudiésemos ser adoptados como hijos. Now, ladies, this doesn't exclude you at all. Damas, eso no las excluye a ustedes. That term, adoption to sonship, Ese término, adoptados a ser hijos, is a legal term that they understood during those years. es un término legal que la gente entendía en esos días. See, the Jews didn't, at least at that point, practice adoption, Porque los judíos hasta ese punto practicaban la adopción. but the Greeks did as well as the Romans. Pero ellos no lo practicaban, pero los griegos y los romanos sí. And once you went through the adoptive Y process, cuando pasabas por el proceso de adopción, you were treated by the community and treated legally eras tratado por la comunidad y legalmente with the same full rights and privileges as a natural born heir. con los mismos derechos de un heredero nacido naturalmente. And that takes in both men and women being adopted. Y eso incluye tanto hombres como mujeres en aquella adopción. It wasn't until about 1990, No fue hasta el 1994, 1994, el 94, that I really understood the power of these words. que pude entender el poder de estas palabras. I came home from working at the conference office. We were living in Yucaipa. Estaba viviendo en Yucaipa, vine del trabajo de la conferencia. On that particular day, Jana got home from work before me. En ese día laboral, mi esposa llegó antes que yo del trabajo. Our two kids must have been at Pathfinders or somewhere. Los muchachos estaban con los conquistadores. But she was kind of waiting for me in the kitchen. Pero ella me esperaba en la cocina. Now, I remember it like this. Y yo me recuerdo de esta forma. I'm not sure that's really what happened, but No she sé was si era kind of standing like exactamente de esta forma, this. pero estaba parada de esta forma. Now, men, you know that if you come up to your wife Caballeros, ustedes saben que si ustedes se acercan a sus esposas and she's standing like y this, está parada así, you need to take real good care what you say next. ten cuidado con las siguientes palabras que van a salir de tu boca. In fact, you would be most wise if you would let her speak first. De hecho, serás muy sabio si dejas que ella hable primero. And I said, "Hi, hun, how are you?" Amorcita, muy bien, ¿cómo estás? She responded with two words, Ella respondió con dos palabras. "I'm late." Estás tarde. And I said, "Oh, that's okay. Está bien, Got all evening." tengo toda la noche. And she said, "No, Ella dijo, no, I'm late." yo estoy tarde. And I began to think, did we have a dinner Oye, appointment with ¿teníamos somebody? una cita de comida? ¿Cómo así? And we're just not ready, and I need to contact somebody and Tengo let que them know. comunicarme con alguien para que, For a third time, tercera vez, a little more emphatically, enfáticamente, Mick, I'm late. Meg, estoy tarde. I said, well, Jana, Pues, Jana, you can't be pregnant. no puedes estar embarazada. You're 40 years old. Tienes 40 años de edad. And she didn't answer that Y time. después de eso, ella no respondió. She just looked at me. Solamente se me quedaba. And I said, Jana, you can't be pregnant. I'm 40 years old. Jana, tú no puedes estar embarazada. Yo tengo 40 años de edad. Our oldest was 14, our youngest was 11. Nuestro mayor tenía 14, el menor 11. We'd long given away all the baby stuff we ever Ya had. regalamos todos los niños hace tiempo. Well, my Right. first reaction was, Mi primera reacción fue, this is your fault. esta es tu culpa. And she said, no, it's your Y fault. ella dijo, no, es tu culpa. I don't know how many times that went back and forth, ¿Cuántas veces but it's discutimos quite a eso? few. Varias veces. Suffice it to say, we were ticked off. Suficiente de decir que no estábamos muy contentos que digamos. We were not happy. No estábamos felices. I was particularly mad. Yo en lo particular, See, I still hadn't lost my weight from our first two children. porque no había todavía perdido todo lo que había no dormido por los primeros dos niños. Still carrying some of that, I think. Aún todavía lo cargo. Oh, we were mad. Estábamos un poquito enojados. We hardly spoke to each other for a few Y no nos days. hablamos por algunos días. And then we realized we were going to have to tell our other two kids. Y nos dimos cuenta que teníamos que decirle a nuestros hijos. You think it was bad, but we had to make sure first. Tuvimos que cerciorarnos primero. So after we first, Así que después had de- our initial shock out of the way, Quitamos el shock.
She asked me the words that every man fears. Me hizo las preguntas que cada hombre teme. Honey, would you go to the drugstore for me? Mi hijo, ¿podrías ir por favor a la farmacia? That meant I had to go down that aisle. Eso quiere decir que yo tengo que ir por esa misma hilera. And I went up and down the aisle Y twice fui 2 veces por esa hilera. on kind of a reconnaissance run. Así nomás, así como un soldado buscando datos. I didn't want to pause in that aisle No quise quedarme ahí parado. for fear that somebody would see me who Pensando knew que alguien me. me iba a ver de la iglesia. And I also wanted to make sure that when I found that home pregnancy Y test, también que cuando comprase ese mismo aparatito, that it had a price tag on it. que tuviese también un precio. Because this was the days before they scanned everything, you Esos know. eran los días antes de escanearlo. And so the last thing I wanted was to get up front Y lo último que yo quería es ir al frente and have the cashier pick it up and not see a y price que la muchacha tomando eso no vea un precio and have to get on the intercom. y se meta el micrófono. Can I have a price check at register 4 on a home pregnancy test, Por favor, please? dígame cuánto cuesta este aparatito a ver si está embarazado o no. So on my second pass by, I Así que en la noticed one out of the segunda corner vez of que my pasé por eye. la hilera, ahí lo vi I looked around, reached up and grabbed it. y la agarré rápido. I would have looked really suspicious on surveillance video if Me they hubieran had it visto then. como con muchas sospechas si hubiera video en esos días. Went up to the front, Fui al frente, looked around for a register that was open, miré nobody in line, una cajera abierta and I walked up there y and caminé, put it down. ahí la puse. Now, see, the reason I was so nervous is that in those days in Yucaipa, there was only one drugstore. El problema es que en esos días en Yucaipa solamente había una farmacia. And I'd been in that community long enough that a lot of people knew me. Todos me conocían en la ciudad. And problem is, I don't know all the people who know me. Pero yo no conozco a todos los que me conocen. So I was really anxious for them. Así que pues no quería que Not ellos to se see dieran me cuenta going through que this. estoy pasando por esto. Well, the little girl, maybe 21, 22, behind the register, Una jovencita de 21 años ahí en la cajera reached out and picked up this home pregnancy test. agarró este aparatito She looked at it, and she Me miró. looked up at me, y me miró a mí, looked back down at it, looked back miró, up at me y me again. miró a mí. And then I said something Yo that, dije algo that turned out not to be a lie. que no era una mentira. I said, oh, it's for my daughter. Oh, es para mi hija. The reason it wasn't a lie is that it was prophetic. La realidad es que eso era una profecía. So I took the test home, and Yo llegué a la Jana casa, took the test. mi esposa tomó el examen. Both of us wished any test we took in college we would have passed that easily and quickly. Hubiéramos haber gustado pasar cualquier examen de esos en la universidad. We were pregnant. Ella estaba embarazada. And oh, we continued to be mad. Oh, y seguíamos enojados. Once we knew for sure, we had to tell our kids. Y ahora teníamos que decir a los muchachos. So, when a pastor calls his kids together in a room with mom, Un pastor llama con la mamá a los muchachos en un cuarto and you start off by saying, kids, we've got something to tell you, y decirle, muchachos, tenemos que decirles algo. it almost always means Eso casi siempre es, we're about to move, vamos a movernos de distrito. which is very hard on kids. Es difícil para los muchachos. I think they might have been more relieved had that been what we were going to talk to them Yo creo about. que ellos hubieran preferido eso. Because when we told them that mom was pregnant, they're going to have a little something, brother or sister, Porque cuando dijimos que la mamá estaba embarazada y que iban a tener un hermanito o una hermanita, they both got the most horrified look on their faces. ambos tuvieron la mirada más It's llena de almost like, terror. it's almost like they were asking, Es como diciendo, you and mom are still doing, ¿tú y mamá oh, están qué? ¿Cómo? ¿Todavía? ¿Qué es eso? they couldn't handle the thought of No that. podía ni pensar el pensamiento de eso. And our oldest one, our 14-year-old, says, well, you can't tell anyone, ever. Y mi hijo mayor de 14 dijo, pues ustedes no pueden decirle nada a nadie nunca jamás. We said, well, sweetie, Pero mi hijo, that's all fine and good, but pretty soon we won't have to está tell bonito, everyone. pero dentro de poco no vamos a decirle They a can see nadie, it pero for todo el mundo se va a dar themselves. cuenta. But she did what every good teenage girl would do. She got onto the phone with her best friend. Pero luego comenzó a hablar con sus mejores amigos And she told her best friend, who thought it was the coolest thing ever. y habló con su mejor amiga, pensó que era lo mejor de todo And she was okay after that. y después estaba bien con eso. I remember once laying in bed several months later. Muchos meses después me recuerdo acostado en la cama, It's quiet in the house, estaba and muy silencioso en la casa we're laying in our bed, and Estamos Jana durmiendo. reaches over and grabs my hand, y mi esposa toca mi mano and she pulls it over to a spot on her stomach. y la pone sobre su vientre And she said, you feel that? y dice, ¿sientes eso?
Feel the baby move. Siéntese que se está moviendo el bebé. And there was this kind of excitement in her voice. Y hay un poco de emoción en su voz. And you know what I said? ¿Y saben lo que yo le dije? I said, I knew you'd break first. Yo dije, yo sé que tú te ibas a quebrar primero. And so we waited patiently, and Esperamos sometimes pacientemente. impatiently, until the day came Hasta que vino el día and we could hold our new daughter. y pudimos tener nuestra nueva hijita en la mano. The gift we didn't know we needed, El regalo que no sabíamos que necesitábamos. but that God knew we needed to complete our family. Es el regalo que Dios sabía que nosotros necesitamos para completar nuestra familia. And as I'm holding her, I'm looking down into that little face, Y en lo que yo la veo, miro esa hermosa carita. and I'm asking myself, what in the world were you mad for even a second? Y me hice la pregunta, ¿y por qué estaba enojado ni por un segundo? Precious gift that she is. Un regalo precioso. Almost without fail, Casi sin falla. whenever I tell this story, Cuando cuento esta historia, somebody will come up to either Jana or to me and alguien va a venir say, a mi esposa o a mí. yeah, we had an oops. Nosotros también tuvimos un ups. Or someone will come and say, O alguien va a decir, I was an accident. yo fui un accidente. I wasn't planned. Yo no fui planeado. And you know, I've learned over the years, He there's been aprendido por los años a lot of surprise pregnancies. que hay muchos embarazos sorpresa. But here's what I want you to know. Pero eso es lo que yo quiero que tú sepas hoy en día. There's no such thing as an accidental adoption. No hay tal cosa como una adopción accidental. See, when you're adopted by the Heavenly Father, Porque cuando eres adoptado por tu Padre Celestial, you are His deliberate choice. tú eres un escogimiento deliberado que Él ha hecho. If you never felt like you really had a father, Si tú sientes que nunca has tenido un padre, God says to you, I will be your father. Dios te dice a ti, yo seré tu I padre. have adopted you. You are mine. Yo te he adoptado, tú eres mía, tú eres mío. You are my child by my Tú choice. eres mi hijo, mi hija, porque yo te And do escogí. you see what that means? ¿Te das cuenta qué significa eso? That means that before you accomplish or do a single thing, Antes que tú hagas o logres cualquier cosa, you are already loved. tú and ya cherished. fuiste amado. You have a father. Tienes un padre, His name is God. su nombre es Dios. And your brother Jesus will help you be introduced. Tu hermano mayor Jesucristo te va a introducir. And when Jesus is done introducing you to the Father, Y cuando Él haya terminado introducirte al Padre, you will know that you indeed tú sabrás que ciertamente are the Father's joy. eres la alegría de tu Padre. Amén. I'd like to ask our singers please to come forward for our final hymn. Gracious, kind, correcting, present, loving, watchful, Heavenly Father. Padre Santo, te agradecemos que tú eres un Padre lleno de compasión, un Padre que siempre está ahí por nosotros. Lord, as we earthly fathers try to give our families some example to follow, Y en lo que los padres terrestres queremos dar un poco de ejemplo para que podamos ser buenos ejemplos. thank you for giving us such a wonderful one for which to aim. Te agradecemos por darnos a un perfecto Padre Celestial al cual podemos arremedar. But know also, Lord, that we are dust, Pero tú te recuerdas que somos polvo and we will fall short of that ideal. y que no vamos a llegar a ese perfecto ideal. But Lord, even in our failings, may we model what you've modeled for us. Pero aún en nuestros fracasos podamos ser ejemplo de lo que tú has sido ejemplo para nosotros. Lord, sometimes fathers need to learn to forgive themselves. Porque a veces tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Help us to do that where it's appropriate. Ayúdenos cuando sea apropiado. And Lord, if we need to ask forgiveness of our spouses or our children, Y si tenemos que pedirle perdón a nuestras esposas o a nuestros hijos, help us please to do that. ayúdenos a hacerlo. Because in the end, Lord, we don't want anything to come in the way of somebody knowing and loving you because of our lives as a father. Porque al fin nuestro legado no es que no queremos que nadie no te siga por nuestro mal ejemplo. Once again, we are just profoundly grateful for Jesus and his sacrifice and his grace Otra vez estamos agradecidos por Jesucristo, su sacrificio y su gracia, that even covers us fathers. que nos cubre a nosotros los padres no perfectos.
And Lord, if someone here needs to have a father image healed, Y si alguien aquí necesita que su imagen de un buen padre sea sanada, may they especially know que ellos sepan en forma especial that you personally have adopted them que tú personalmente les has adoptado and that you are in every way heirs of the promise. y que en cada forma somos herederos de la promesa. Thank you for this opportunity to celebrate fathers Gracias this por la morning oportunidad de poder celebrar a nuestros padres and to celebrate you as our great Father. y a ti como nuestro gran Padre And it celestial. is in your Son's powerful name we pray En el all of nombre this. poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amen. Amén y amén.